So we are looking forward for the event. We are very excited to see the creativity and talent that the region has. I am sure जो हम हर साल देखते आए हैं इस region में काफ़ी talent है, काफ़ी creativity देखने को मिलता है, and I am glad that we can recognize those talent and appreciate and felicitate the winners. So this Best Shera Puja is an event organized by Subhash Hardware Stores, who are the distributor for Tata Steel Tubes Division. हम लोग ने लास्ट ईयर भी किया था एंड लास्ट ईयर इट वाज अ मैसिव सक्सेस. सो लाइक लास्ट ईयर वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज द सिमिलर शेरा पूजा कॉन्टेस्ट दिस ईयर. इसमें हम लोग आसनसोल, रानीगंज, दुर्गापुर के जितने भी अच्छे पंडाल्स हैं नियर बाई एरियाज़ के वहाँ पे विज़िट करेंगे. एंड वी हैव दिस पैनल ऑफ जजेस फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, एक्सपीरियंस पीपल, जो हर एक डिफरेंट पैरामीटर्स में पंडाल, बेस्ट पंडाल का थीम, इको फ्रेंडली आइडल्स, वो सब देखते हुए एंड दे विल कम टू अ कॉमन कंक्लूजन कि ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है इन डिफरेंट कैटेगरीज. एंड देन वी विल बी रिकॉग्नाइजिंग दोज पंडाल एंड देन फेलिसिटेटिंग देम विद एन अवार्ड. সকলকে শারদীয় শুভেচ্ছা. টাটা স্টিলের পক্ষ থেকে আমি কুণাল ব্যানার্জি, আমি সিনিয়র এরিয়া ম্যানেজার অ্যান্ড বাঁকুড়া, বর্ধমান, পুরুলিয়া সমস্ত রিজিয়ন আমি দেখি. তো প্রত্যেকবারের মতো এবারেও লাস্টবারেও যেমন আমরা একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিলাম সেরা পুজো ফেলিসিটেট করার জন্য এই রিজিয়নে, আমাদের সাথে আমার ডিস্ট্রিবিউটর সুভাষ হার্ডওয়্যার, আপনারা সবাই চেনেন সুভাষ হার্ডওয়্যার স্টোর, ওনারা এই ইনিশিয়েটিভ আমরা যৌথভাবে নিয়েছি এবারেও আপনাদের জন্য. কারণ এই এরিয়ায় আমাদের মনে হয় অত্যন্ত পোটেনশিয়াল এরিয়া এবং সমস্ত পুজো এবং অনেক ধরনের ট্যালেন্ট এখানে রয়েছে. সেই ট্যালেন্টগুলোকে আমরা ফেলিসিটেট করতে চাই থ্রু শারদীয় শুভেচ্ছা অ্যান্ড এই পুজোর মাধ্যম দিয়ে আমরা তাদেরকে কিছু না কিছু অ্যাপ্রিসিয়েশন পৌঁছে দিতে চাই. সো সবাইকে নমস্কার এগেন অ্যান্ড সবাই ভালো থাকুন, শুভ শারদীয়, ভালোভাবে পুজো কাটান. থ্যাংক ইউ.